Balimao Anyokma, Segu Tungarali, politologue. Ah, Balima, bonne nouvelle, baby. Bien, dimanche, démissionné Makoroba. Prêt-vous sur la France contre la Mali. Ayo kuma ina mede. Flana fana tuguni. Ja Macky Sall ben nali fefe la Macky Sall France et comme Sénégal keleme kaka mogo de bla. Angli be fefe ma bela jelembe ke. Malion. Ani nyokuma. Ougume ka essayer ka vidéo teke doni mais akayi ça va un peu. Donc bien dimanche 28 août 2022. Malion nyo de fanango bonne nouvelle duman bawo de baby. Bonne nouvelle folo jumenyi. Ko Francis Sourasi do be kasola ambulu. O te kelenye. Bonne nouvelle flana jumenyi. Ou bien ka intervention ke di jukoro ka Afrique président bla Sénégal président Macky Sall ni fen oluku ka ministre bla kana anga autorité transition mo voir pour que Mali kana tagani prévu ye onina prévu ben Mali bolo français ka surasu chou o be Mali bolo o photo be Mali bolo français ka marfaw a vocal na fen bela jele be bolo metla ka bela jele kala nyore fo bela jele ngena ka nyefo yani nga taga nyefe mba fo Mali karamogo beye Mali karamogo be donc ka nyefo Mali karamogo beye aya akili to ni yorna se aba aketo quoi donc ka nyefo Mali karamogo beye bien dimanche 28 août 2022 ambe sega ka vidéo kun déranger la bonne nouvelle munu be malien ko France ko Mali prévu munu be Mali bolo France contre la au prévu français ou ka surasi do bambulu kaso la o te kelenge flana fara tuguni malien français ou ka surasi do fagale chou fona bambulu sabana fana jume tuguni français ou ka avion photo tale ba mettre la ka vocal bela jelen kalamba la me donc prévu ben anga autorité mo bolo fan bebi kayira ka fo Franci yere des terroristes c'est ça Europe dugu bede farale mi nyonga bi ko olu teta oni na bi ou teta oni na Chine Allemagne bola Angleterre bola ko to sigi ko France ka malu ko ni France malu la ko to te bonya farafin dugu shila ble ay kuma ina mede Europe dugu bede keleme ki fara nyonga bi ko prévu me Mali contre la France qu'on a prévu qu'on a secret dans la keneka ko ye Europe ko France dorontere ko tubabu to fefebe ko farafunga bonya fefebe to uka farafin dugu la ko bonya de bantola fleningi Malien au nouvelle dumamba de bi anya nouvelle dumamba do fana soro Malien ka fo bela jelengena ja Turquie Macron-tale Algérie Macron-tale Algérie Macron-mata fo Algérie ko way ko ambe Euromina ko Turquie kani chinois ni risu de be ka Malien pousser ko go bla France la Turquie ambassadeur Bora Turquie ministre des affaires étrangères Bora ka Macron jabi ko arab ko Macron ngake horonye ko ni aye ko farafina sigira ko para made ko ni aye ko Malien be ka wuli France contre la bi ko parce que ko français ou des Maliens jeli kata début colonisation wati fo bi ko le be ka Malien jeli mi bi donc DPA donc bi a dara kene ka net terroriste togote flyede ko terroriste togode ko Macron kuma bana ko Malien 60 barabla bon ambola petit frère Abdou Niang be distraction a toujours kuma nana e ka dese mais Mali karamogo imam diko nga bonya bika may watara nga bonya ba obeka comment on appelle là Ousmane Cheri Maran Aïdara Bouye Aïdara aw bede Mali karamogo ye ani Mali chrétien nyamogo Mali dina nyamogo be aw kana bi Abdou Niang ka piège kono de mbaw deli aw kana bi Abdou Niang ka piège kono abe fait ka akli bo France de ko an rama ka siga nyogona kanye terroriste awa be prévu be yabi Mali état be fait kata onina kayira France terroriste sorasi minena donc pour que kana ngina France ko an rama be bla nyogona donc anya fo bela jelengena beki akli to orola Mali karamogo benga bonya bauka ama ngini Mali autorité de transition fait ama ngini président Assimi fait Mali karamogo fait be Bouye Aïdara Ashirifou Sharafa ani Imam Diko ani Mayin Ouattara ani Koïta a karamogo fait anu tabolo te kelenge ama ngini Mali autorité de transition fait aye benka ke karamogo ni yogonche ni a me diri SA fana kono ni mamana ko fe be ka kebi
a ɲɔgɔn bilanan fɛn fɛn a bɛɛ bɛ ka bɔ SE la an ye mɔgɔ langolo dɔw bɔlen ko Segu Tunkara ko ni Segu Tunkara taara Mali la ko Modibo Kone bɛ Segu Tunkara minɛ ka don kaso la ni Modibo Kone ne Segu Tunkara wele ko Segu Tunkara na Mali la ni ne ma taa Mali la o kɔrɔ ko n tɛ Tunkara den halala ye a bɛ se ka ne minɛ a se b'a ye bi a se bɛ Modibo Kone ka ne minɛ bi a se b'u bɛɛ ka ne minɛ mais n'u ye ne wele ko Segu Tunkara na ni ma taa o kɔrɔ n ye ɲamaden ye parce que n b'a dɔn n bɛ tiɲɛ de kan n bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de musow de bɛ ka bila première position na o ye tiɲɛ de ye fana n m'a fɔ n ko Asimi dɛ Asimi t'a la dɛ il faut qu'on va au faut mɔgɔw k'o faamuya Asimi est un vrai soldat Asimi est leader de mais Asimi kɛrɛfɛ mɔgɔ caman ye pourriture de a dɔw tɛ hali colonel fana ye dɛ ni n ko sɔrɔsi dɔw bɛ suɲɛni na awa sɔrɔsi zone de ka ca ni politicien zone n bɛ sigi kuma in kan awa tiɲɛ de fana don awa n tɛ bɔ a kumakan fana kan c'est la pure et simple vérité ni n ko sɔrɔsi zone n m'a fɔ n ko Asimi dɛ Asimi b'a ka baara la o bɛɛ b'a dɔn Asimi hali mɔgɔ min ɲɛ fiyɛ i b'a dɔn ko Asimi baarakɛla ne b'a Asimi dɔgɔnin dɔn n b'a kɔrɔmusow dɔn n b'a somɔgɔw dɔn a si Asimi ma place da somɔgɔ si ma n b'o kalama n m'a fɔ n k'a teriw dɛ mais Asimi somɔgɔ tɛ yen Asimi somɔgɔ tɛ yen k'a ye place d'a ma n bɛ da Asimi ka côté dɔrɔn na mais ni e ka ɲi ni mɔgɔ dɔw bɛ kɛ e ka fanga tiɲɛ an b'o dénoncer de donc zone suɲɛni ni ɲagami fɛn fɛn bɛ ka kɛ a tilancɛ bɛɛ sɔrɔsi point barre est-ce que mɔgɔw n'a bɛ ka taga wulu fatɔ de bila ne bɛ ka bɛɛ ka kɛlɛ de kɛ yanni n ka dɔn n bɛna prévu yira la Faransi minɛna cogo min na a vocal bɛ n bolo yanni n k'o vocal kalan n bɛna kuma kelen dɔrɔn de fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a mɛn bɛɛ lajɛlen k'a mɛn ne tɛ Segu Tunkara ni ne mago bɛ Mali la sini ne bɛ taa ni a bɛɛ ni alikuranɛ cɛ ne tɛ siran quoi hali ne taatɔ Mali la siɲɛ dɔ la kolonifila dɔ y'a fɔ n na k'i taara k'i bɛ taa kaso la n ko n ka sa kaso la maman ko k'a sigura ko n kana taga n ko n bɛ taga je n'ai jamais eu peur dans ma vie n bɛ fɛ k'o de fɔ a saga n'a a jakuma minnu bɛ ka kuma ko n'i ye cɛ ta Mali la ne mago de ma se ne mago sera n bɛ taa hali sini dɔwɛrɛ tɛ u bɛ n bila kaso la de ni n sara fana u fana bɛ sa kaso la awa Mali tɛ Modibo Kone ta ye a ma na a ka tiɲɛ na awa bɛ sa awa Mali bɛ to yen Asimi bɛ sa Mali bɛ to yen awa ne tɛ ka Asimi supporter ne tɛ ka Modibo Kone supporter ne bɛ ka Mali de supporter un point deux traits n'u y'a kɛ n'a ma bɛn n b'a fɔ piyew awa zone minnu b'u kɛrɛfɛ escroc minnu b'u kɛrɛfɛ u ka SE kɔnɔna na muso nafigi mun be yen o bɛ ka mɔgɔ vidéoman de sara extérieur la a vidéoman minnu bɛ extérieur la a si tɛ se ka taa Mali la bi minnu bɛ k'a fɔ ko Segu Tunkara n'i ye cɛ ta Mali la n'u bɛ Faransi n'u bɛ dugu wɛrɛw la u yɛrɛ tɛ se ka taa Mali la o n'u taara Modibo Kone t'u protéger Asimi t'u protéger awa ne Segu Tunkara ka kɛlɛ ye di aw fɛn fɛn mɔgɔw baw neni k'u faw neni environnement bɛɛ an bɛɛ ka protéger parce que an bɛɛ bɛ ka sɔrɔsiw de dɛmɛ mais i bɛ i yɛrɛ faga c'est à dire i b'a dɔn maa barika bɛ maa min na ni barika tɛ maa min na u tɛ se ka a bɛ yɛrɛ faga mɔgɔ lankolon ye mɔgɔ danbe ta ye a t'a dɔn ye ne bɛ bɛɛ de ka kɛlɛ la hɔrɔn ni danbe b'a dɔn ne bɛ ka bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ ne tɛ Asimi contre la awa u jogo de man ɲi u jamana mara cogo de man ɲi un point deux traits an bɔr'o kuma la pewu o sixi barabila la an ka côté n'an ka Faransi ko kɛlɛ ye kuma banna koyi sixi barabila de nin koyi kuma caman tɛ nin kɔfɛ ni Modibo Kone ne wele ni ma taa o kɔrɔ n tɛ n fa den ne tɛ siran dɛ ne bɛ taga k'a fɔ ko tɛ minɛ wa u bɛ se ka minɛ u bɛ se ka ne faga hali n'a ka di u bɛ ne faga bi ma u dan o di cɛ min bɛ siran o tɛ ne ye koyi ne ye n to hali Mali la k'u critiquer n k'u bɛ ka bi mɔgɔw kɔnɔ a vidéo bɛ yen n ye n to Mali la n k'u bɛ ka bi u bɛ ka taa musow minɛ k'u don ka sɔrɔ a vidéo bɛ yen n ka an bɛ Bamakɔ n bɛ k'a fɔ u ye n wele piyew ko n bɛ k'u critiquer n ko n b'a critiquer piyew n y'a fɔ Bamakɔ fana ne tɛ fugariden ye dɛ ne ye yɛrɛ wolo ne bɛ n ta fɔ hali Mali la un point deux traits voilà ni mun b'a ka wari minɛ k'i ka jeton bila k'i ka jeton kɛ i k'i ka hɔrɔnya feere ne ye yɛrɛ woloden hɔrɔnden de ça c'est clair comme l'eau de roche maliyɛnw an ka taa n ka kumasɛbɛ ye ni sɔrɔsi zone de bɛ yen dɛ o ye tiɲɛ de dɛ mais j'ai beaucoup de respect pour Asimi n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn ma voilà o ye tiɲɛ de fana ye tan de don dɛ awa est-ce que mɔgɔ n'a bɛ ka taa wari de di mɔgɔw ma a bɛ ka wari la tiɲɛ de parce que a si tɛ na se ne la n b'a bɛɛ bɔ ka bɛɛ bi ka bɛɛ disi kari-kari awa bɛɛ bi daji to a bɛɛ kun na dɔw ma taa nkalon tigɛ k'i kale kɔrɔlen la ko misi dira ne ma daji tura bɛɛ kun cɛmancɛ la n y'o de fɔ n'an bɛ taa an bɛ se a y'a kɔlɔsi sɔrɔsi dɔw de bɛ yen n m'a fɔ n ko kolonɛliw dɛ sɔrɔsi dɔw de bɛ yen walahi olu de bɛ ka mɔgɔw bɛɛ bila ɲɔgɔn na n bɛ sigi kuma kan donc yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛna preuve m'an bolo Faransi contre la an bɛna preuve yira rapidement bi vidéo ka di sa maliyɛnw an ka nin yɔrɔ partager a y'a lajɛ n y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ko Mali ye preuve de sɔrɔ Faransi contre la awa preuve filɛ nin n bɛna preuve in kala maliyɛnw prêt partez n bɛna kala san voilà groupe soutien à l'armée malienne a y'a partager effectivement Mali ye plainte min don Faransi contre la Union européenne yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan o ni ka canal kɔnɔna la u y'a fɔ ko Mali ka plainte in ko
olu dati do ala olu ti siga kuma kɛnɛ kan parce que papier min talen filɛ ko a bɛ se ka na farafina bɛɛ lamuruti ka bila faransi la voilà ko Europe bɛɛ Union européenne ko bɛn'a kan ko faransi k'u tɛ sɔn ko faransi ka taa lebu ONU na ko ni faransi lebura ko farafin dugu bɛɛ bɛ muruti u contre la n bɛ segin a yɔrɔnin kan an ka lamɛn Union européenne yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ONU ka canal kɔnɔna la voilà ko Mali ka plainte in ko olu dati do ala olu ti sigi a kuma kɛnɛ kan parce que papier min talen filɛ ko a bɛ se ka na farafina bɛɛ lamuruti ka bila faransi la bon parce que n'i ye ko in ta k'a lajɛ Mali ye prévu minnu sɔrɔ faransi contre la prévu 10 u ye min bila ka taga donc Mali y'a bɛɛ ɲɛfɔ nin ye a ɲɛfɔlen min kɛlen filɛ nin ye ko kɛlɛ ninnu senfɛ faransi surasi caman de ɲɛnama minɛnen don olu bolo minnu minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ k'u ɲɛnama karaba minɛ u ma faga dɛ u ɲɛnama minɛnen u bɛ Mali bolo u ɲɛnama caman karaba minɛ olu minɛnen bɛ Mali bolo o kɛra question fɔlɔ filanan ko u ko ten ko bɔn ko nasara surasi su camanba de bɛ Mali bolo minnu sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ n'u fagara ni Mali y'u su minɛ ka na n'u ye donc ko sabanan ko matériel caman minɛna minnu ye faransɛw ka marque dilannenw ye ani faransɛw yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ minnu na n'u fɛngɛ sɛbɛn n'u bolila k'a to yen bon naaninan u ko ko ka a jira k'a fɔ ka Mali sanfɛla don a kɔnɔ ni avion ye ka sɔrɔ an ka yamaruya tɛ ko o b'a la voilà duurunan k'u ye complicité caman n'o ye janfawale caman ye faransi ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a tiɲɛna ni u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bilala k'a kɛwale kɛ n'olu ɲɛnama minɛna olu ɲɛnama bɛ kaso la an bolo bon k'u ka drone fana yira an ka sanfɛ o ye 6nan ye 7nan ko kumakanw yɛrɛ sɔrɔla kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu kɛra terrorisiw fagalen minnu bɛ téléphone kɔnɔ u ni terrorisi minnu ye baara kɛ n'u bɛ k'u dege ni degeli cogo minnu ye ko o kumakanw sɔrɔla 8nan u ko n'i y'a lajɛ ko prévu yɛrɛ de b'olu bolo baarakɛ bolo ko terroriste ɲɛmɔgɔ dɔw ka téléphone fɛnna ko faransɛw kumakan b'a kɔnɔ faransɛw bɛ ka sira yira terroriste ɲɛmɔgɔw la ko de sɔrɔla u ka vocal in kɔnɔ prévu mun bɛ Mali contre la ala a ye kuma tɔ lamɛn tubabu bɛ ka baara qualité minnu kɛ olu y'a bɛɛ cogoyaw jateminɛ ka na photo ni a film na video sɔrɔla u yɛrɛ ka talenw video yɛrɛ don o fana ye prévu kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ 9nan fana ko n'i y'a jateminɛ ko ka wari bɔ k'a di mɔgɔw ma k'u bila ka jamana kɛlɛ ou bien ka wari bɔ k'a don kɛlɛ minɛ na k'a di k'u ka Mali kɛlɛ o prévu sɔrɔla a n'a seereyaw n'a wariw dɔw minɛna dɔw yɛrɛ fagara u fagaliw u ka wari bɔr'u kun dɔw ɲɛnama minɛna wari camanba b'u kun olu fana prévu bɛ nin nɔ a 10nan n'o y'a laban ye ko n'i y'a jateminɛ communication dɔw sɔrɔla jihadiste ɲɛmɔgɔw bolo ni kɛlɛkɛla ɲɛmɔgɔ ni kɛlɛfɛngɛw olu minnu ɲɛnama sera ka sɔrɔ ka minɛ ani dɔw minnu fagara olu ka téléphone kibaru minnu sɔrɔla a kɔnɔ k'a yira o bɛɛ bɛ faransi coroni ko fɔ mais o prévu bɛɛ taara d'u ma nka o bɛɛ n'a ta u ko u tɛ sigi a kiiri kɛnɛ kan ko parce que ko kiiri mana kɛ a bɛ kɛ sababu ye farafin b'i ban nasara jamanaw la kun wɛrɛ ma sɔrɔ u da ka fɔ ni nin tɛ donc o groupe soutien à l'armée malienne cɛ n'a muso nin de ye kibaru ye donc maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ni kuma mɛn sisan nɔ dɛ u ye ɲɔgɔn ye Europe dugu bɛɛ dɛ bon aw ni ala n'a kira cɛ tubabu bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi Asimi ninnu contre la mais Modibo Kone ka SE o bɛ ka Mali vidéomanw bila ɲɔgɔn na ko ne Seku Tunkara ko n'o fɔ farafarali fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali vidéoman bi vidéoman bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi o ni sɔrɔsiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi Mali ka libéré o ne ka hakilinata di mais o tɛ sɔrɔsiw ka hakilinata ye dɛ sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ fila de kɛ o bɛ ka faransi kɛlɛ o bɛ ka vidéomanw kɛlɛ Asimi yɛrɛ tɛ nin kalama yɛrɛ parce que Asimi ye bɛɛ to i ka côté la u bɛ mɔgɔ 5 de coup d'état kɛ awa Asimi tɛ président ye dɛ n bɛ sigi kuma kan Asimi tɛ président ye dɛ président 5 de bɛ Mali kunna bi awa président 5 ma deli ka jamana si jɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi aw ni ala n'a kira cɛ aw yɛrɛ ka lamɛn awa Turki fana bon nin bɛɛ bɛ ka kɛ Mali contre la au lieu que Asimi ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Modibo Kone ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Modibo Kone yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw olu de bɛ ka vidéomanw su k'u bila ɲɔgɔn na ni Mali binna ni Asimi binna cɛ tɛ muso tɛ Modibo Kone i ka SE de don Modibo Kone n'i ko ko Seku Tunkara ka taa n'i ko Mali ko in na ne kasange de bɛ n bolo ka yara
n'a be denangolo min kunkolo la ko Segu Tunkara ne be ntabla ne te ntabla de ali shinina ne jambeta Mali la mais ne ma ote Mali taga la et puis avec san tambo bi ne tato Mali la peut-être meta politique sera droit de fait ne mo batte Mali la ne ga demba bebe ya donc ne beta Mali la Mali kanu de koson quoi Malien kanu koson ne ma ote surasu la awane na tatuka ne ra kumbe fe ku deme on me geru la ka baral kenu yi war ko tede ne ra de la ko funyina mais ne tara ku tableau dro ne mabula CNT be sigi ne wala ngonte do CNT la ni yaro ni bité moko CNT sara ka chani ministre saray mais CNT be sigi domina ne wala ngonta la be dan woro la donc malien ni prévu de bolé flet Turki moko fana bora tuguni ka pernani prévu do fana ye Turki moko ko ambe woro mina bi Turki ministre des affaires étrangères de comment fo aya la mede ko République Turquie ministre des affaires étrangères. Il est extrêmement regrettable que le président français Emmanuel Macron ait fait des déclarations visant la Turquie, ainsi que d'autres pays lors de sa visite en Algérie. Donc, Malion, Turquie ministre des Affaires étrangères de Borabi, quand Macron Djabi, comme Macron quand Turquie ni irisi ni Chine, quand devait quand Malion Black a Wuli, et réseaux sociaux quand, abandonne yor la confinement nous qu'on n'a pas auna. En bekantege di nyoko mabi jeleya la ka di transition demain o se ku ka langini de mais o te moribo koneka SE de ka langini o la tombo critiquer ou mani ou te jamana farale fa nyoko ka moribo kone rete ka SE contrôler a contrôler baga o be on est ala che SE ka to muso blo muso ka SE muso de be ka ni fan be ka ke muso nafiki do de be SE konana ni tienten ngatantege di mfa suma mais mon beni ga mo fa denangolo do be bok kuma u kun fe ne rebe ga yele quoi e waro ala ga ndaji tiesa muso do de be SE kono uye nya prevu du irema ngo manu mago be na ni modi bo kono ni mago be Segu Tunkara la ngole ni mata malla koronte fa di bilay ni mago be na dro ngole meta wallahi ala farali fefe be ka ke karsa shogel mo yo misi dira mo mo nyagome dira mo mo awamba fo viromani bengena viromani munu be France munu be Amerique munu be Europe ni mo ito malla kale be surasu kerefe kale be asimi kerefe ki wele ka kuma do fo ima bubu mabel kan Canada la ni surasu kerefe mo do wele ka kuma do fo ben le cerveau kan Canada la de ni surasu kerefe mo do wele ka kuma do fo Segu Tunkara kan Canada la de u ka stratégie te dowere u te fe kan farali ndi mais mo munu ye beti yo antela u be ta don ol de la kan fara parce que ou be ka kele fla de ke kele flo o ye jumenyi o ye ka farasi kele ou te fe fana an fana ka force soro o bolo nange force soro ou te la faire o ka namarani nma nous o ketro amba o réclamer donc ou be danger là donc il faut ko ka yoro be fekenya donc o ye kunfɛ taga di o ye yɛrɛ kɛlɛ di ne be ko de pied cassé et je suis en train de réussir vraiment ni yɛrɛ wolo vraiment horon be ba do ko ne be ka mun kɛ ko tiɲɛ do a ɲuman bo te kuma parce que ba do be ka mun fɔ tiɲɛ do a ɲama una denangolo munu kan ka taga tugu fili ɲumanton kan nyolu wole dɔrɔn k'u front dɔrɔn ka hali sirason woro sɔngɔn duma dɔrɔn bɛ bɔ u bɛ bɔ k'alu u yɛrɛ mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ k'u la fasa ŋo ne de bɛ k'aw la fasa aw caman tɛ se ka taa Mali la bi ne de bɛ ka kɛ ne ka kɛlɛ in kun ya hɛrɛ bɛ se biromani bɛɛ de ma mais denangolo t'o faamuya donc ka fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka don nin yɔrɔ la an bɛ nin yɔrɔ fɔ fɔlɔ Maliens Turquie ministre des affaires étrangères y'a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Macron ye ko colonisation wagati la ko Macron ye mun kɛ ko de digilen bɛ Maliens na ko Macron ka kɛ hɔrɔn ye Turquie a sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la ni mɔgɔ mago b'a la n b'a ci ma WhatsApp la ou bien n b'a bila n ka page sanfɛla la Turquie ministre des affaires étrangères ko Macron bɛ ka baara min kɛ ko Macron ko France de Mali ci France de Afrique ci ko ni Maliens bɔra olu contre la ko mun na k'u bɛ taa nkalon tigɛ ko Turquie ni Irisu de nɔ don c'est ça le problème donc Maliens an bɛ Mali karamɔgɔba bɛɛ fo an ma ɲini Mali karamɔgɔ bɛɛ fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la de u kana bi mɔgɔ si ka piège kɔnɔ donc Maliens n bɛna nouvelle sabanan fana yira aw la Modibo Keita ko k'an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ Modibo Keita ka discours aw n'an ka jɛ karabe ɲɔgɔn fɛ Modibo Keita ye mun fɔ aw n'an ka lamɛn. Dans ces décisions du bureau politique national, c'est que tout agent du gouvernement ou d'une société ou entreprise nationale qui aura été convaincu de malversation, d'abord ira en prison. Et ensuite, tout ce qu'il a comme bien, même si c'était des biens qu'il avait acquis autrefois, seront confisqués et deviendront biens publics. Et d'autre part, jusqu'à sa mort, cet agent
ne pourra plus être employé ni dans notre administration, ni dans aucune de nos sociétés. Modibo Keita ko mogo jugu ko ni mogo nyuma tse ka fara ɲɔgɔn kan ko zon o bɛ taa kaso la di. Modibo Keita y'a fɔ dɛ. Maliki Diaw de bɔra kan bɛɛ ye kelen ye. Modibo Keita mun ye le père de l'indépendance a ko mogo min ye mogo jugu ye ko olu bɛ taa kaso la a zon a n'a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ bɛ taa kaso la. Modibo Keita bɔra a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye. Donc a fɔ malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna révélation mun kun b'an bolo bi vidéo tɛ kɛ vidéo jan ye révélation mun kun b'an bolo k'a fɔ malien cɛ n'a muso ɲɛna o de ye nin ye. Mali vidéomaniw Segu Tunkarabaw de ka kɛlɛ la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. An ka kɛ Mali fɛ an kana kɛ Asimi fɛ dɛ an ka kɛ Mali fɛ. N bɛ segin a kan. Ni kɛra mɔgɔ fɛ dɔrɔn i bɛ bin fili kɔnɔna na a ye kɛ Mali fɛ. Ni Asimi bɛ Mali sira kan an bɛ Asimi fɛ. Ni Asimi ye Mali jɛngɛ an fana bɛ jɛngɛ. O dɔrɔn de don. Ala ka barika don Mali la a k'an bɛn.